বিজেপি থামচি বাগমা মণ্ডলনি সাকথার মুম্বাই তিনি অক্টোবর তালি চিব্রি সালমারি গ্রাকসল কিল্লা চংखेरें हल जयनिं पान्दा खालायजाखा नुकुं खोंसनिनि हरक नैचिनि बुटार तिप्रामथा बदलनि बाना याकारि बिजेपिनि बाना रमखा बररन खाबाय खुबाय लामसुगै नाहाका बिजेपिनि मण्डल प्रेसिडेंट अमर जमातिया एमएलए रामपद जमातिया खुबै कुबुनि जुदा जुदा आदंग फाइनाय बिस्कांनि साल दगब बाजार साकाब जयनिं प्रोग्राम नखला सभा तै आचुकजाकनाय खालायजाकनाय नै सय खनायखा बिजेपिनि मण्डल प्रेसिडेंट अमर जमातिया मीडिया पार्सन তিনি বাগমা মন্ডলনি জনজাতি এলাকানো নাওই তিনি আইসা সাংগঠনিক বৈঠক और जगह बुथ प्रेसिडेंट शक्ति केंद्र इंचार्ज তিনি ब्लॉक नि एडवाइजरी कमिटी कन्वेनर महिला मोर्चा এই যুব মোর্চা সমস্ত কার্যকর্তা নাওই আইসা সাংগঠনিক বৈঠক তিনি বেলানি ভাগ্যবান মানে তিনি ও সাংগঠনিক বৈঠক কিল্লা আন্ডারনি তিনি ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্ব রনাই সাত পরিবাरनि 22 ফুটাर जयनिं रखा जों बेलायनो खाथंखा अमा एखाने जों आगामी दिनाव तैनो जयनिं सभा नानाय तै जुगदान सभा नानाय आं ब्रनो तिनि बागमा मण्डलनि गै मण्डल प्रेसिडेंट हिसाबै ब्रनो खाका हामबाय लामसगो तानि हमले ब्रक तिनि सामु तांमनो डेभलप खायमानाव बेलायनो साजागै तिनि नाहार बंनो बेलाय साजागै तिनि भारतीय जनता पार्टी लामसग फायमानि बांगै आगामी दिनाव तिनि तैनो तंनाय दिनाव जतनो सायमानो तिनि नाहार बंसुदु डेभलपनि बांगै जनसेवा खायनि बांगै जों अमानो बसगां नावै आगगनाय हामबाय ini buat saya untuk program palainai जों तिनि चंखेरें हल प्रग्राम पालायो सुदो तिनि कार्यकर्ता नावै जों अमा तिनि बसगांनि याप्रिना नाहारैनो सांगठनिक बैठक ini je BJP panaromnai rok buat parti ni apa jadi kelaiku तिनि जे बीजेपी बानारनाय रं गने त्रिपुरा मथानि मांनो निराव साइबान तिरुपानि खाथं जमातिया निनि मानिक कलय निनि तेबतंग अमित जमातिया ब्रनि नेतृत्व तिनि सात परिवारनि 22 बुटा जयनिं रफायका आं ब्रनो बागमा मण्डलनि उंगै खाका हामया फारै ब्रनो लामसुना खा हामबाय इसनि सालबाथाय बबो तायरो माइ जनि program palainai आनिवा मीटिंग चले काले तिनि काइनि काइथा कल सफायका जोंबो दादा नरा जयनिं रसनाय हिनै निनि बानारस हिनै गोबां जायगायाव जयनिं खायजानाय जों कয়েক दिन बिसिङावनो तैसा गोबां बुथ लेभेलाव तै बाजार सभायाव जयनिं नानाय जेमन अरो जायगा साजानाय ककलिया मेडियाव जों बनन जतन फुनुग्रनाय हामबाय ini jani program saw keman jaka तिनि जयनिं प्रोग्राम तिनि ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी प्राक्तन तिनि सभापति मण्डलनि बागमा मण्डल प्राक्तन सभापति बीएससी चेयरमैन तै फाइमान जाखा तिनि जनप्रिय विधायक सार रामपद जमाति महोदय तै लेंलाजाक तिनि मण्डलनि वाइस प्रेसिडेंट रूपकिशोर तैबो दंग तिनि जिल्लानि सभा नेत्री रक तैबो बसगाङाव दंनाय तिनि कार्यकर्ता रक अमु खायमानि तमा काके बुरै सरा एक साथे भाषा वइनाय बिजु कालाना काके समाज देश तिनि भाषा हानिमान सिया मुदिन जे स्टेट कतगुरि आत्मनिर्भर भारत अंगानि बाङैना द्रुम दिदि खायनि बाङै हुमानि ताबो तमा नुजा खाबा हाइतिनि तमा साका बकयता अग्निवीर हनैनाय कमांडो 4 বছর ট্রেনিং রইনাই ইন্ডিয়ান আর্মি তাঙ্গমা পরে 70 লক্ষ রাং রইনাই বর্ণনা রহনাই ব্র কমান্ডো হিমানি করে যেবো জায়গা সাকাই থাং মানাই যা ফাইতলাম তাবো রাশিয়া আমেরিকা বিভিন্ন তাবো ইসরায়েল লাংতন ইউক্রেন লাংতন বিভিন্ন জায়গা ইরান লাংতন ব্র পারি জায়গা না ইসরায়েল লাংতন বড়টা বড় সামনান্তন जों स्किल डेभलपमेंट खायनि बाङैना बारबार साव जे सरकार फाइनाल अर्गानाइजेशन कमुनवा मेसन रानी मिस्ट्री खायनि बाङै मोदीजी 80,000 बोरैनो ब रानी मिस्ट्री खायला अ मिस्ट्री समतांगानि गुजराताव हानिबन फेल खायनाया 2013 माने 13 বছর বজে मुख्यमंत्री तमानि प्र लास्टनि प्रथम 10 বছরनि बेसिं थार्ड टाइम प्र बन फेल खायनि बीजेपी नि बिसो बीजेपी बासला किन्तु बो एमनबे समतांगा सेल्फ ग्रुपनो खायका रानी मिस्ट्री खायका बनि कारणे बन फेल खायनाय हायके खायनि नमो তিনি সেলফ হেল্প গ্রুপ তিনি অরণীয় ত্রিপুরা রাজ্য আগে তিনি সরকার ফাইছেন সিগাং বুঝে 5,000 টাকা 4,000 সামথিং সেলফ হেল্প গ্রুপ তাবক 60,000 গ্রুপ তিনি অরণীয় অনুষ্ঠান পাইছেন সিগাং তেমনি খাইমানি বা আত্মনির্ভর ভারত খাইয়ানি বাবু যতন শিরনি বাংলা শিক্ষানি ক্ষেত্রে বাহাই जों অহাইকে খাইরে বিভিন্নভাবে जों बेसेबां আগক थांनायनि চেষ্টা खालायदों তাবক শিক্ষানি বাংলা কমসে কম কাহা নাম্বার মানাতে চেষ্টা खालायदों जेराव যতन
তাবক লুকুনি চৌধুরী ময়ালি মাসাই বরণ হদানি অকরা বরণ সাইর বলে যেটা প্রত্যেক সামাজিক সংশোধন যেটা বহে মাস বানায় যে কেবল 60% মার্ক তাবক বসকাংনি মার্চ মাসে 2026 মার্চ মাসে যে চিনি স্কুল তমনি আর থেকে চিনি সেরা যে পরীক্ষার নাই যে কেবল 60% মার্ক না হইনে পাস মার্ক পাইবে বনি ফর্মুলা প্রত্যেকটা মাস্টারে রিহই সাইরল হাত প্রিন্সিপাল হেডমাস্টার রিহই না তাবক লুকুনি স্কুল প্রত্যেক স্কুল থাকনাই আপনাদের বহে মাস বানায় তাই মালে জাতির পিছানি কাকে চিনি শিক্ষা অবশ্যই দরকার বড় সারা উপায় করে এটা জাতির পিছানি কাকে जों संखाय कम जों लेखानि मानि बायदि जों गुड बायदि जोंखौनो बाया लेखानि मानि बायदि जों बेसेबांखौ माथाय आरो जोंनो बाय बाया उत्तर प्रदेश जौनपुर हेटा डिस्ट्रिक्ट दङ आरो একটা গ্রাম দङनि 60 পরিবারनि बिसिङाव 45 পরিবার বলনি आरनियो यूपीएससी नि माने आईएएस आईपीएस डीएम एसडीएम माके आरनियो 45 পরিবার दं 60 পরিবারनि बिसिङाव बाहाय खामानि और दावम नि बिसिं बे कोई व्यापार बरो 10-12,000 से बरो टीचर कुछ कमांग तो आईएएस बरो कुछ कमांग तो तिनि जमाते मात्र मासा कुछ ताव आईएएस न माने आगे से हाकिम न माने डॉक्टर राय जमाते अतो तानि गोमासे साकिम प्रथम नि थागो ताव संद गोमास आईएएस मात्र 1 लाख जमाते आनि दं क्रिते बाकी क्रि खाया हारिबां जों शिक्षा ठिकाना के मानो तिनि टारगेट अनेक কিছু বিষয় दङ आत्मनिर्भर भारत खाया बांगिनाय যে চিনি বিজেপি নাই দমনি খালি বাংলা जों सावो যারা নিরব প্রচার খাইফोर गाहाय खायो निरब जोंनो बुदखे रया चिनि मिटिंग फाइदि ना फाइदि खोनावैनाय जों जे स्किम सम्पर्क सानाय बन्दरका सरावैनि ना बिखौ पक्ष ताबो किन्तु आइदिनि हाय चले आगे दल फाया काके बने मुंसाबाया हायो माने ताबो जतन मोटामुटी मोदीनि कारणे कोई 300 টাকা আগে বাতা দমনি সিপিএম না বলো 14 মোদি ফ্যামিলি পরে 412 7 টাকা পাইকা जों भाई 1000 गुन पर 2000 টাকা পাইনা न आसा असगै मायो माना 2000 माना बर के बनो अब जतन रनाय रय दो तमाय हिमालय मोदी जी सिदा अनेक रिसार्च लाइ पाबाय फाइ दो दाबो बुइने के बनो नोंते थायगो मुसारयो फाइ हरते थाया ताके नामाया बरो बुक नामाया खानि बांनो जों सामाजिक संगठन ब हिंदू निलांतन ख्रिस्टान निलांतन बुद्ध निलांतन मुस्लिम निलांतन सामाजिक संगठन जों कहा के माहायनाय सेबाही संगठन चिनि दल ताव संगठन पर्व चलाय दं एडिसी इलेक्शन नहीं होने थांग बुझबाय सानो सामानि करे जनजाति मोर्चा कायसे खालायग्रा दिन सादा ता मंडली कायसे जरा कमिटि खाता को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कायसे सिं दं स्टेट प्रेसिडेंट या को बो फाइबनि करे जों बाकी सब खालायनाय जों कोइनो खागै दहया किन्तु बाक्सानि जे गागै थांगा किन्तु सारनि मत कोनो बावखौ आर बार दलना खति खालायनाय दं भागे बो किन्तु माया कोला मो बिजेपि कोनो नाव हारिबांनो जों केबन ता खामेरेदि किस खाबायदि खामेरे माने बे खाबाय माने हरबाय सा बनो अर्थनो बुजिदि किस खाबायदि बनाय कासामाला आं बाहाय कासानि बसमा बना कासाला बनो खामेरे तमाके औ फायना लामा काफुसिना हाय खालाय अंबाय माया ताबोनि रास्ते खामेरे अन्य रकम बनो नाहावै सिथिनि सबका सबका विकास যতনো তুমি একসাথে বিকাশ পাই নাই যতনি প্রয়াস পাই যতনি সাক্ষাৎ পাই যতনি বিশ্বাস যতনি বৈধতই নাই মাখাই নাই অম পরিষ্কার ভাবে সাদা অম মন্ত্রী চিন্মাই একাত্ম মানবতাবাদ जों मानवताबाद तैयारिnya जों केवल जों पारमाणिक बुमा शक्ति धरम खाना चीनी आरो सुदु सारा पृथ्वीयाव जोंनि भारतबर्षनि एकमात्र जों बयनो सिगां आक्रमण खालाया केबो आक्रमण खालाया कोनो जों याकाय दया এইটা নিরুপনা পাকিস্তান তোমার খাইয়া আই যতনে হে আল্লাহ সীমা হচ্ছে তেই সমান মত করি বড় 850 উপর দ্রুম ইন্ডিয়া কখমানি পাই নখা সাকাওনে পে রউইনাই তলাওয়া হায়ো সিলাই গুপ্রম হাজি বাড়ি কিলাই রে বাইনা কাছে বনে ইন্ডিয়ানি হাও ফাইটার মালিয়া খাই অমুকা ভারত হাজি বনে চীন আমেরিকা কানাডা তা অর্থনীতি দিক দিয়া মোদি ফাইনাই পরে 2014 সারা পৃথিবীর অর্থনীতি বলছেন 11 নম্বর দমনি মোদি ফাইনাই
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ, দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ।